Ano? Kala ko na, ito na. Bakit naman tayo? Unboxing daw. Up! Stand! Wag! Ano pre? Sorry? Ano ba yun, ha? Ay, nakakayata, boy! Sober! Spin! Bola! Parang tabla na? May nakapala, ha? Ganon! Oh, rematch! Coach, okay lang? Okay, bayad! Wala, mahina eh! Galingan mo! Yung laro! 1-5 lang to, ha? Ha? 10-5 lang, mapagod na eh! Sober! Spin! Bola! Okay, okay lang, bawi! Oh, sagot ah. Anis lang, sober! Tapos... Ha? Ati kitak mo dyan. Laruin mo lang kasi yan, Tan. Anis lang. Rebound. Oh, yun na. Spin move. Skate. Bang! Time out. Ano? Ayaw mo na? Tabla na daw. Nakaisa pa lang tabla na. May nakapala, Ganon. Anis di. Hop. Hala, salaksak. Bang! 2-0 na bay. Ganun lang oh. Time out. Not na, di na makatawa oh. Ano ba yan? Galig. Ay, 5. Yung isa mo. 2. 3 na lang, panalo ka na. Galingan mo. Anis di kay coach, parang di makascore. Depensa kasi. Anis di lang, tigas. Kapit. Oh. Rebound! Ay! Ano yun? Angle ka? Ay no? Rebound! Oh. Ayun. Ha? Ayun yan. Pilit na naman. Ha? Ano pre? Friend? Ano ba yun, ha? May nakakayata, boy! Ano ba kayo? Okay, be, kaya ba? 3 na lang pre, panalo ka na. 3 daya na lang. Hop! Jump shoot! Bang bang! Patay! Oh! Ano yun? Patay! Bakit? Ay no! Rebound! Oo. Ano? Tumama doon sa bata. Ang tawag kita, bay? Tama sa bata! Ayo! Ayo! Tama bata! Wala! Tama patay! Ano yan, groundidan? Hop! Wala! Ginamitan! Style lang pala. Hindi na, bay. Lamang isa, 2-1. Lamang isa. Bang! Oh, ito bay, depenso! Gigil. Bay, silas na kasi. Skumab. Ano yan? Scooby-Doo. Tigas na yan. Uy! Bang, bang! Ulo naman. Huwag mo labas-labas! Sabi mo! Sabi labas-labas! Bakit? Pensa kasi wala ang depensa pre. Still yan. Huli yan bay. Sober. Huli! Rebound na! Tudok! Ay! Hawak niya. Hoy! Spin move. Bang! Fake news. Foul. Sober. Bang! 3-2. Warning ka na pre. Depensa. Alaga. Hop! Naka-close piece yan. Bang! All warning! Gandang laban ah. Awig. Puto, sinayang. Hoy na! Anisti, hop! Hop, may bata! Ay! Pushing daw ba? Pushing. Depensa ko pre, all warning yan. Sino mga shot last? Anis nila pre, depensa mo kasi. Ayun na. Patay! Last! Kailangan ang shoot eh. Ano ikaw? Salasak! Pwede si Tiri. Bang! Pre! Ano ni? Anis nilang pre. Ano yan? Ano? Kala ko na, ito na. Bakit naman tayo? Unboxing daw. Hop! Stand! Wag! Yeah! Bay, relax ka. Depensa ka na lang. Wala nang bola, binato mo na eh. Yun yung bola, kulay team. Ano? Kaya mo ba? Oh!
Pre, oh yan. Yan. Ayun na, nagdasal na. Panalo na to, nagdasal na. Bye. Depensa, honesty kasi. Hop. Wala sabi! Wala sabi! Ano ba? Wala sabi! Hoy, Ben! Sabi sa'yo! Wala! Sabi sa'yo! Wala! Dila! Bal, dila! Ano na, anak? Bye, surrender na. Di ba, ibigin mo ba? Depensa ka na lang ba? Tumawag siya, Paul eh. Wala! Sige na ba, ibigin mo na. Depensa lang ulit, tapos tira mo maayos para panalo ka. Sige na, susuko. Para manalo ka sa akin. Depensa pre, kaya mo yan. Pre, depensa mo kasi huwag kang mudaya. Diskarte mo maayos. Depensa pre. Uy. Depensa. Lapit, ang layo niyan. Uy, dance roll. Rebound. Hoy, foul. Ang tawag. Tulong mo! Oh, yan ha, isang chance na lang. Tapusin mo na, bye. Wala! Paano yan? Oh, patay si coach. Wala. Depensa. Sino sober? Foul. Amin, tulong mo! Amin, tulong mo! Tulak ko! Wala! Uy, gawin tuloy. Foul. Isang shoot na lang yung pre, panalo ka dyan. Foul. Ano mo, sayang pre. Time out. Okay lang yung pre, relax lang, bawi ka na lang, relax. Ano mga yung beautiful eyes. Relax lang pre, okay lang yan. Sige lang. Hop, konti lang. Okay na, bawi ka pre. Tapusin mo na. Wala, tapusin mo na ba to? Okay. Ano? Handaan mo matalo? Ha? Handaan mo matalo, Tad? Wala! Sigurado ka? Oo! Hindi lang ito, talo ka na! Oo! Sigurado ka? Oo! Natalo ka ako! 60. Yan na, tutok ko na. Oh. Tapos. Foul. Foul. Bigay na daw, bigay. Tigos. Bye-bye! Nice game. Kaya naman sinabi mo sa laban, boy. Mabigat, condition din. Texas. Suhan. Tandaan mo. Huwag naman nanakit, ha? Laro lang, pakita mo kung sino ka. Para hindi tayo uhusgan ng ibang tao. Ha? Coach, ano sabi mo kaya rin, Coach Alin? Dali. Mataas ang patient, pero di naman sa totoo yung nanakit. Konti lang.